80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान के विरोध में आज कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के क्रीड़ा एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री डॉक्टर इंद्रनील खां के नेतृत्व में धर्मतल्ला से मौलाली युवा केंद्र तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में मशाल लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान और राष्ट्र सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। डॉक्टर इंद्रनील खां ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र पर्व पर राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया जाना देश और बंगाल के लिए शर्मनाक है। বন্দে মাতারাম আমাদের দেশের ন্যাশনাল সং, আর বন্দে মাতারাম সেই গানকে যেভাবে করে ইনসাল্ট করলো রাহুল গান্ধী আর সোনিয়া গান্ধী, এ মেনে নেওয়া যায় না। রাহুল গান্ধী বন্দে মাতারাম যখন শুরু হলো তার মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল বাবা কোথায় এসে পড়েছে। মানে আমাদের দেশের ওটা ন্যাশনাল সং, আমাদের বাঙালির গর্ব, আমাদের দেশের গর্ব। দেশকে এরা যদি দেশের ইতিহাস না জানে, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের অন্তরে দেশপ্রেম আর কণ্ঠে বন্দে মাতারাম, আর সেই বন্দে মাতারামকে তোমরা ইনসাল্ট করবে আর পার পেয়ে যাবে। আমার তো অদ্ভুত লাগে। আমার প্রশ্ন, সেই যারা এখনো অবশিষ্ট কেউ কংগ্রেস করে যে ভদ্রলোকরা যে কজন আছে, তাদের জিজ্ঞেস করে তারা কি করে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী এই রাজনৈতিকে তারা সমর্থন করে।